मूर्ती हात लाव ना, मूर्ती हात लावतो, मूर्ती हात लावतो. करबे साहेब पळे. अरे वैली खाली काढतात. वैली खाली वाट ब्लॉक करना का, लोकांची वाट ब्लॉक करना का. सांगून फायदो ना, सांगून फायदो आसा. हाडूय नाका तूं, ते मुद्दाम हाडूंक लायता. ते कार्तिका बाबा पोस्टफुली हाडूंक लायतात म्हाका. नको रे, कार्तिकाची गरजूच ना रे हांगा. काय असे मेन्शन केलेले ना. आणि परत दुसरी गजाल, जे देवाची मूर्ती आहा, देवाची मूर्ती जी आसा तेजेर खंय तरी मेन्शन केलेलें ना की ती मूर्ती रिलोकेट कर म्हणून. तेन्ना आमी हे देवाक राखणदार म्हणटा. हांगाले एक गुंडा, हे सरकारान एक गुंडा, आमी गुंडा म्हणटात ते. आतां राखण कोणाची करतले तुमी सांगा पळय म्हाका पळय. हे सरकार जर देवाची राखण करूं शकना. हांव ते बी एक प्रश्न करता आयज, ते बी प्रश्न करतात. ते आयज एक बजरंग दल म्हणून आसा, हिंदूंक लागून फुडें सरता. फाटल्या दिसांनी छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो असो ना असो हालोवपाचो प्रयत्न केल्लो कलंगूट. तेन्ना सगळे हे बजरंग दलाचे, शिवसेनेचे सगळे मनीस हांगा येयल्ले. आयज हिंदू म्हणणारे मनीस जे आसा, हिंदू म्हणणारे हे सरकार जे आहा ते आयज खंय न्हिदले आहा. हांव जे पुलीस प्रोटेक्शन जे हांगा केल्लेले आहा, सगळे 90% पुलीस हे हिंदू आसा. ते आयज थंयसर देवाचे तुटून घालपाक पडलेले आसा. पूण आयज ती गोश्ट गोंयांत घडलेली आहा. आनी हिंदू हे नात्यान हिंदू जर म्हणटा आनी म्हाका हिंदूचे प्रेम हाका खंयच दिसना. आमी देवाक राखपाक फुडें सरलेले सगळे जाण खूब प्रयत्न केले. आयज आमी दिल्ली वचून येयले. थंय दिल्ली वचना फुडें नितीन गडकरी जो आहा तो हांगा ताका दिल्ले आनी तेणी आमकां एश्युरन्स दिल्ले की आपूण फक्त मातशें ट्रीम करता म्हणून, झाड तशेंच दवरता म्हणून. थंयसर डायमेन्शन दाखयलें, अलायनमेंट दाखयलें आमकां. तेन्ना कन्सल्टंटान सांगलेलें आमी तेजी खबरदारी घेता म्हणून. आयज दुसरे दिसा असो अनर्थ असो घडटा की जेन्ना नितीन गडकरी गोंयांत जेन्ना येता, पर्वरी जेन्ना येता, ताका डायमेन्शन ताका दुसरें दिता आनी ते रोडासून ताका थंय व्हरता. हो रोहन खंवटो हाका जबाबदार आसा. हो पर्वरीचो राखणदार मनोहर पर्रीकरान ताका पर्वरी मतदारसंघ ताका राखण करपाक दवरलेलो. ताका हे डिवायड एंड रूल करपाक दवरूंक ना. आयज पर्वरी मतदारसंघांतलो आमदार जर हांगा येवन रावलेलो, तेणी आयज पर्वरी मतदारसंघांतलो सगळो लोकांचो विश्वास केल्लो आसा. हांव म्हणटा हो सरकार आयज खरोखरच हो परत्या काळाचो माकडाच्या काळजाचो सरकार हो. हे सरकाराक आयज कांयच पडलेलें ना. हे सरकाराक लोकांचे आयज गोंया कशें आयज पिड्ड्यार करपाक जाय, गोंयाक आयज कशें नश्ट करपाक जाय. आयज प्रमोद सावंत खंय आसा रे? प्रमोद सावंत काल तुजो कार्निवलाक आसा. आयज हांगा जेन्ना इतले जर तुमी घातक गोश्टी जर करता, आयज प्रमोद सावंत हांगा रावंक जाय आसलो. आनी तूं खंयच्या देवळान वयता रे? तूं महाकुंभाक थंयसर गेलो, कुंभ मेळाव्याक थंय गेले, थंयसून तिर्थान न्हांवन येयले आनी हांगा तुमी देव एक वाचूंक शकना. राखणदार हो कोणाचो? आमी पयला देव सगळे पयलेले आसा. आमी सगळे देव पयले हांगा, सगळे देव पयले. पण राखणदार आमी जाणून जाणा. बोडगेश्वराक आमी पयलेलो आहा, आमच्या गोंयच्या लोकांनी पयलेलो आहा, राखणदाराक पयलेलो आहा. पूण अशें गणपती येवन सगळ्यान कोणाक आशिर्वाद दिलेलो ना, महादेवान आशिर्वाद दिलेलो ना. पूण आमकां आयज हे राखणदाराक लागून गोंया असले. पूण हे सरकाराचो आयज खरोखरच सांगता, हांव निश्चित करता, हे सरकारान जे आयज जे सरकारांक जे सपोर्ट केलेले आहा, तेंची पिढी तांकां मरे अशें कॅन्सर जावन मरतले. हांव तरी अशें म्हणटा की हे सरकाराक हांकां वखद सुद्दां नासतलें. हे जे कोणी कृत्य केलेलें आहा न्ही, ताका केदो व्हडलो कोर्ट आसूं, केदो व्हडले जुडिशरी आसूं, पूण जे कोणी हे फुडें पावल घातलेलें आहा न्हू, तेजे मरे मुळा सकट, तेजे भुरग्या बळा सकट ताका आयज कितें ना कितें जातलें. हेजे फुडें 2-4 दिसांनी कितें जावपाचें तुमी पळयात. आनी जे हो आमदार जो आसा हांगा येवंक शकना, जो आमदार हांगा येवन उबो रावंक शकना, जे पोलीस प्रशासनाक इन्स्ट्रक्शन दिवंक शकना, जे आयज
खापरेश्वर देवाची मुर्ती हलोवपाक हांगा कोणाकूच अधिकार ना. ती ऑर्डरीन पास जाल्लेली ना ऑर्डरीन सुद्धा पास जाल्लेले ना. ती ऑर्डर सुद्धा नासतना आयज खापरेश्वर देवाची मुर्ती जर काडटा न्ही तांकां हे श्राप हे 100% आसतलें म्हणून सांगता हांव. थँक्यू. आयज कितें हें करपाक काडपाक तेंच्यानी म्हणपाक ट्राय केलें. ट्राय केली करता हात घातलो मुर्ती सकाळी हांगासर मनाय घालून काडटाले. JCB घालून देवूळ अर्दे मोडले. गॅस कटर घेवन देवळाची घाट काडली. हो खंयचो हिंदू धर्म? आमचें मागणें इतलेंच आसा, CMाक जर दिसता आपूण बरें कार्य करता जाल्यार तेणी आपले बायले भुरग्याक आनी बापायक घेवन येवचो आनी हें कार्य करचें आनी ते मुर्तेक हात घालचो. तुमी मनाय आनी कॉन्ट्रॅक्टर घालून हांगासर देवळां मोडूं नाकात. आनी बाकीच्या गोंयकारांक आनी हिंदुस्थानाचे जे आमचे गर्व करपी हिंदू आहा तांकां उलो मारता. तुमी जर आयज हांगासर उबे रावना हे देवूळ तुमकां फाल्यां दिसचलें ना. तुमी विचार करपाक जाय. तुमकां हे भाजप प्रिय आनी तेंचे राजकारणी मंत्री आमदार प्रिय आसा जाल्यार फाल्यांच्यान देव पुजचलो न्हू. हेंचे पांय धुवचे आनी तीर्थ म्हणून पिवचे. घरा कडले चप्पलां वाणो बिणो आहा त्यो घरा हाडच्यो. देवाचे सगळे फोटो काडून भायर उडोवपाचे देवारांतले आनी तेंचे वाणो चप्पलां बीन पुजचे तुमी. जर तुमकां हिंदू म्हणून गर्व ना जाल्यार हो सरळ सरळ आमचो मागणी आसा की जर त्या मुर्तेक श्री खापरेश्वर महाराजाच्या मुर्तेक जर कोण हात घालतलो जाल्यार तो CMान घालचो. आपले बायले भुरग्यांक घेवन आनी बापायक घेवन येवन हांगासर कार्य करचें तेणी. आनी बाकीचे परत एकदां सांगता, बाकीचे हिंदू भाव म्हाजे ते आयज हांगासर उबे रावपाक जाय नाल्यार ते देवूळ फाल्यां दिसचलें ना. फक्त हांगाच्यान येताना वयताना होन मारले म्हणून आपलें कर्तव्य सोंपलें अशें जायना. विचार करा आनी अर्जंट एक्शन घेवची गरज आसा. सगळे जाण आयज पर्वरी हांगासर उपस्थित रावूंक जाय. ते हांगासर लोक मेजता जाता आनी कितले दिसता तुमकांय खबर आहा. ज्या आधारार तेणी तुमकां दाखयली ती सायन, तीच सायन ती अध्यक्ष ह्या टेम्पल तो म्हणटा आपणे सायन मारूंकूच ना. ते तुमकां कितें सांगपाचें? प्रश्न हांगासर इतलोच आसा, CMाक जर दिसता बरें कार्य करता तेणी आपले फॅमिलीक घेवन हे कार्य करचें आनी मुर्तेक हात घालचो. तेका हांगासरल्यान उखलता जाल्यार CMानूच उखलचो आनी कोणूच हात लावचो ना. ते कोण सायन मारूं कोण येवन न्हिदता हांगासर आमकां फरक पडना. मुर्ती काडटा CMान आपले फॅमिलीक सहकुटुंब परिवार घेवन येवचो आनी काडचें. बरें काम करता न्हू ते करूं न्ही. तेका JCB घालून गॅस कटरान देवळां मोडटाल्यात तुमी. प्रत्येक गोष्टीक CM मरे बरे बरे कार्याक आपूण पळय ते दिसा महाशिवरात्रीक थंय गेलो आपूण पयले कार्य करता. तो सगळे कडेन फ्रंट स्टेजीर आसता न्हू तो. तेणी आयज हांगा फुडें रावपाचें सांगल्या प्रमाणे शेल्लेकर प्रमाणे तेणी आपल्या भुरग्या बाळाक घेवन हांगा येवन देवाची उत्तर पुजा करता न्हू. तेणी करपाची. हांव 5 दिसाचो गणपती न्हू उत्तर पुजा करपाक. खरोखरच तुमकां सांगता हेंची उत्तर पुजा आयच्या दिसान स्टार्ट. हे सरकारान जे आयज आमदार जे आसा न्हू तांकां वायट बुद्धी येत आसा. तुमी पयले आसतले कलेक्टर आपूण गुंडा म्हणटा. गुंडा केन्ना MLA आसता? गुंडा MLA आसता का? हांव आयज BJPच्या सरकाराक विचारता. आयज खंय गेले BJPचे सरकारांतले मनीस? खंय गेले? आयज CM जो आसा न्ही खरोखरच हांव तरी म्हणटा आतां आमी जर ताका कितें म्हटलें हे लोकलेच पोलिसांक धाडटले आमकां उखलतले. पण आयज पळय आयज BJPचे सरकार न्हू खरोखरच हिंदूचें सरकार न्ही. हे हिंदूचें नांवां निवडून येयलें आनी हिंदूच्या लोकांक कानान घातला आनी ह्या राज्य करता. असले राज्य न्ही. हे पोर्तुगीज तरी बरे आसले, ब्रिटीश तरी बरे आसले, तेंच्यानी अशें केन्ना करूंक ना. हे तेजे फुडले बापूय हे. थँक्यू. आयज पर्वरी खापरेश्वराचें देवूळ जे आयज सरकार मोडपाक सोदता आनी सकाळी वडाचें झाड आहा तें मोडपाक स्टार्ट केलां. जे आमचे हिंदू आहात भंडारी समाज, तेली समाज, कार्वी समाज, मराठा समाज, बाकीचे सगळे समाज जे हिंदू धर्मांक मानतात आनी जे जागेकारांक मानतात, जे बोडगेश्वराक मानतात, मागीर काणकेश्वराक मानतात, केरयेच्या आजोबाक मानतात, आयज हे देव खापरेश्वराचें देवूळ हांगा मोडपाक हे पुलीस येयल्लेले आसा आनी हांकां हांगा सरकारान धाडलेले आसा. आनी आमकां जाल्यार दिसता की सांग देवळाची तेंचे कडेन ऑर्डर ना. आतां हे झाडाचें कितें करूंक सोदता तें म्हाका खबर ना. पूण म्हाज्या हिसपान जाल्यार हिंदू धर्म जे सांबाळपाचे खबरी उलयता तेंच्यांनी आयज पर्वरी येवपाची गरज आहा म्हाका जाल्यार दिसता. सगळ्यां कडेन अपील करता, टॅक्सीकारां कडेन, बसकारां कडेन, आख्ख्या गोंयकारां कडेन, काणकोण टू पत्रादेवी मेरेन सगळ्या गोंयकारां कडेन अपील करता की तुमकां जर देव धर्म जावो जाल्यार पर्वरी ये आनी तो देव वाचया. देव बरें करूं. दोन उतरां आयज 2 उतरां उलय सारकें हांगा कांयच दवरलेलें ना. ते म्हणटा सुप्रीम कोर्टान कन्सर्न दिल्लो. कन्सर्न कॅनॉट बी अ ऑर्डर.
जेन्ना कोणी कन्सर्नाचेर सिग्नेचर मारल्या ताका जेन्ना आमी विचारलें तो म्हणटा आपूण सिग्नेचर मारूंक ना. एग्रीड, चल सिग्नेचर 10 जाणांचें देवूळ रे, एका जाणाचें सिग्नेचर तुमी घेता, जावंक शकता. हेज्या वयल्यान कळटा हेंच्यांनी जें हांगा चलयलां पळय ही लॉ एंड ऑर्डराची एकदम कितें करून दवरला ती म्हाका खबर ना. ते म्हणटा कितें हें झाड काडटा हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचेर आनी देवूळ मोडटा सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीचेर. आतां तुमी समजून घेयात तांकां उलोवपाचें कितें आहा तें. हेजो अर्थ कांयच कायदेशीर हांगा जायना, कांयच कायदेशीर जायना. एक्चुअली फ्लायओव्हर येवच्या पयलीं वायंडींग आशिल्लें, तेज्या उपरांत ती सायड जाल्ली आनी तेज्या उपरांत परत जाल्लें. आतां हे खंयच्यो ऑर्डरी दाखयता खबर ना. तेज्या भितर तेंच्यांनी सर्वे नंबर हाडले, कमीत कमी 6 सर्वे नंबर आसा. हांगसरलो सर्वे नंबर जेन्ना देवळाच्या लोकांकूच विचारलो तेंच्यांनी कितें बोलतोच सांगलो म्हाका. हेज्या वयल्यान कळटा हांगा जें कितें चल्लां पळय हें आमच्या हिंदू धर्माचो नाश. हो आत्तां शंकरान उलो मारलो, आतां हांव उलो मारतां. आमच्या कडेन खुबश्यो हिंदू संघटना आसा. हांव फाटले 2 दीस जाले उलो मारीत आसा आतां तरी येवचें म्हणून. एक तर आतां तरी येया नाल्यार हिंदू धर्म सोडा अशें म्हाका दिसता. कारण आमच्या लोकांनी मंत्र्यांक आमदारांक आपलो धर्म केलेलो आसा. आपलो धर्म केला, देवूय न्हू धर्म केलेलो आसा. आनी आमचो देव आयज हांगा रस्त्यार आसा. जे बी देवाक प्रेम करता पळय ते लोक हांगा आयज रस्त्यार आसा. हें सगळें बंद जावपाक जाय. ते उलयता पळय ते उलयता तेतून तांकां खबर ना ते करता कितें ते. आयज हांव दनपारच्या काळार एक गाराणें घालतां. आसा रेडी सगळे जाण तुमी? दनपारच्या काळार एक गाराणें घालतां. हे खापरेश्वर महाराजा हो जो कोण तुका हांगा काडूंक सोदता तेजी फॅमिलीक सुद्दां तूं दवर नाका, निश्ठान घोण करून दवर. जय साहेब, जय खापरेश्वर महाराज. उलय सारकें कांयच दवरलेलें ना अशें तरी आयज म्हाका दिश्टी पडून येयला. आयज आमचो धर्म आमकां व्हडलो, आयज आमकां धर्म आमचो व्हडलो म्हणून आयज आमी हांगा येयलेले आसा. आयज जर आमचो देव हांगा रावलो ना न्ही तर म्हाका दिसता ह्या गोंयान आमी गोंयकार चड दीस रावचे ना. हे म्हाज्या कडल्यान आयकून घेया. अजुनूच टायम आसा, भायर सरा. एक वट म्हणटा पळय एक वट ती जर येयली हें देवूळ वाचतलें. हें देवूळ न्हू असले रस्त्यार येवपी कितकीशीं देवळां वाचतलीं. संजय झगडटा थंयसर बोमा ते वाचतले, उठोन कोण येयनात. फेसबुकाचेर युट्यूबाचेर तुमी लायक करता कमेंट मारता, घरा कडेन बसोन हांगा कोण येतलो. घरा कडेन कमेंटान तुमी हिंदू धर्म म्हणटान, हांगा सायटीर येवन हो हिंदू धर्म कितें तो तुमकां प्रूव करपाची आयज गरज आसा. आसा जर खरे कास्ताचे हिंदू तर हांगा येवचे तुमी. काल पयर ज्या मनशान फकत शिवाजी महाराजाचं नाव घेतलें म्हणून अपेक्षा जावन थिंगा हिंदू आउटफिट पावले. आयज तुमी तेका अपील करता बाबा तुमी येयात कळ्ळें तुमी. हां सनातन धर्म आसा हो, बजरंग दल आसा. तुमी देवाचे धर्माचे आनी आमचे संस्कृतीचें रक्षण करपी तुमी येयात मरे धांवन. आतां नाजाल्यार खापरेश्वराचें देवस्थान उरपाचें ना. ते आतां सगळे लागल्यात, DCP घातल्या तांणी. हे पळय आर्चबिशप सगळे काडल्यात. हांव सगळे MLA उलो मारता. ते हिंदू सगळे आसात, क्रिस्तांव सगळे येयात तुमी. आज आमच्या धर्माचेर फाल्यां तुमच्या धर्माचेर हात घालतले. येयात तुमी प्लीज येयात. तुमकां हात जोडून हांव मागणी करता. हे खापरेश्वर देवस्थान जें पळय आसा अबाधीत उरपाक जाय. हांगा ताका कसलो धक्को लागपाक जायना. मुर्ती काडपाक सोदतात. हांगा DYSP आयल्या, सगळे आयल्यात. तुमी येयात हांगा प्लीज येयात. MLA येयात, मिनिस्टर येयात, सगळे येयात आनी हे देवस्थान सांबाळात प्लीज 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 प्लीज. तुमकां विनवणी करता, मागणी करता तुमचे कडेन प्लीज येयात हांगा. लावनी आहात तांकां देवाचे मुगे लावनी.
सर असा तुम्ही डॉक्टर ट्रीचे ते ना ना ते म्हणणार सर फॉरेस्टाचे फॉरेस्टाचा ऑफिसर हो सब डिव्हिजन फॉरेस्ट ऑफिसर ओके अँड रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर पेंजीम नाही रे, वो फॉरेस्ट ऑफिसर खंयचो नाव कितें नाव कितें फॉरेस्ट आपका नाव डॉक्टर ट्रीज इंडिया कॅन आय सी युअर आयडी प्लीज ते आयडी तू विचारू शकत नाही सर तुम्ही पया सर आम्ही तुमका दाखवतो तुम्ही पया म्हणता तुम्ही पया न्हू तुम्ही पया न्हू आम्ही पया तुम्ही पया म्हणता तुम्ही पयात न्हू तुम्ही आता पळोवपाक रेडी ना न्हू सगळ्यांना म्हणलें तुम्ही पळयात न्हू तुमची आयडी ऑर्डरी उलयता मरे सर हायकोर्ट ऑर्डर आता तुम्ही पळय न्हू हायकोर्ट ऑर्डर आमचे कडेन तुजे कडेन खंयची आहा सर हायकोर्ट ऑर्डर आम्ही आणला न्हू तुम्ही पळया न्हू तुम्ही आता कितें सर आम्ही कितें म्हटलं तुम्ही आयडी तुम्ही चेक करा न्हू आयडी हय सर तुम्ही चेक करा न्हू आयडी तरी पळया न्हू आम्ही कितें म्हटलं आता आम्ही तुम्ही तरी आयडी पळया तुमकां पूण हे देवूळ मोडपाची घाई कसली जाल्लेली आहा आयतारचे तेज्या दिसा तुमकां हे देवूळ मोडपाची घाई कसली जाल्लेली आहा डिस्टर्ब कोण करना आमी डिस्टर्ब करिना आमचें काम चालू आहा आमचें काम चालू आहा नाका तुमचें काम चालू आहा सर तुमचें काम चालू आहा तुम्ही काम बंद दवरला त्या सायडीक रावा तुमकां हाडलो दाखयलो तुमकां आयडी कार्ड दाखयता प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करता तुमकां पांया पडटा तुमच्या पांया सर आम्ही हांगाच्यान पडटा तुम्ही थंयच्यान पडा तांकां सांग तांकां मागणी आतां कांय ना आमच्या हायकोर्ट आमी डायरेक्टर फॉलो करता सुप्रीम कोर्टाक खबर ना तेंचेच नाकाले अरे सायडीक राव सायडीक राव चलो गाडी जाओ प्लीज रस्ता ब्लॉक करनाका आयडेंटिटी कार्ड तेच विचारपाक तुम्ही कोण ओके आयडी कार्ड दिवपाक रेडी आहा दाखोवपाक रेडी ना तुम्ही विचारपाक कोण काय म्हणून आमकां विचारता हांव आसाले तेंकां म्हणून ते म्हणटा तुमकां विचारूंक आमी कन्सल्टन्सी घेवंक ना देवूळ मोडपाचें गव्हर्मेंटान घेतला आनी ते गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर देवूळ ते मोडपाक सोदता आमी हांगासर देवूळ वाचोवपाक येयला तांकां कन्फ्युजन जालें आसतलें कित्याक आतां कोणाच कडेन उत्तरां ना देवूळ मोडटा हे हिंदुजान आनी कोणाच्या सांगण्या वयल्यान प्रमोद सावंताच्या जो जर बरें कार्य करता न्हू सहकुटुंब सहपरिवार येवन हांगासर मुर्तेक तेणी हात घालचो काडपाक ती आमचे आनीक कांयच डिमांड ना आमी उग्गी रावन पळयतले विटनस करतले सीएम ती मुर्ती काडटा आमी कांयच उलोवचें ना बगर बॉर ऑथॉरिटीज तुमकां हिसाब तुमी कोण एज अ सिव्हिलियन्स तुमकां रायट ना हिसाब अरे हो प्रश्न तांकां विचारल्यार बेस्ट जातलो हो प्रश्न तांकां विचारा हे तांकां विचारा कित्याक आमी कोणशे दिसता हांगासर जनावरां ना आमी जनावर अशें दिसता तांकां दिसता हय आमी जनावरां काय कितें ते मागीर लोक आनी देवूच सांगतले तांकां पूण हो प्रश्न तांकां विचारा की आमी विचारपाक कोण हो प्रश्न जो आसा पळय ते आमच्या सर्विसाक लागून आमी पब्लीक आनी दे आर पब्लीक सर्वंट तांकां खबर आसपाक जाय पब्लीक म्हटल्यार कोण ते आनी पब्लीक सर्वंट म्हटलें कितें तें जेन्ना न्हू भुरग्यांक अशें खानार बसयले पळय आनी कानान मुतोंक लागले न्हू काय अशी गजाल जाता ती डेमोक्रेसी आता तुम्ही विचारले स्वप्नेशाक तुम्ही कोण काय विचारता म्हणून
जेन्ना ते BJP भितर सरले पळय गोंयांत तांकां दिसलें साय गोंयकार कोण नासले हांगासर, हे देव देवता कोण नासले हांगासर. म्हणजे जेन्ना तेणी राज्य आमच्या गोंया काबीज केलें पळय, सत्तेर येयले, तांकां आयज दिसूंक लागले गोंयकार म्हणटा ते हांगा कोण ना. गोंयकारांक आयज न्यायान आयज आमी काबार करतले आनी गोंय सगळें आमी हासील करतले. आनी कसली भाशा उलयता तर देवाक मानपाक तुमी तयार ना तर आनी कसलें हिंदुत्व उलयता तुमी. सगळें मातशें क्लॅरिटी तुका देवूळ म्हणपाचें आसा तेजेर ऑर्डरीन आमकां तरी देवूळ मोडपाचें अशें कांयच स्पेसिफीक डायरेक्शन दिसूंक ना. सर्वे नंबर तेंच्यांनी क्लॅरिफाय करचो म्हणून आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्या. तुमी विचारपाक कोण काय म्हणून आमकां सर्वे नंबर म्हणजे अजून क्लॅरिटी तुमच्या मनान ना की जाता ते लिगल जाता, लॉफूल जाता, अनलॉफूल जाता. आमी तेंच्या कडेन तेच रिक्वेस्ट केली न्हू, आमकां क्लॅरिटी दिया. आनी म्हत्वाची गोश्ट हांगासर आहा ते देवळाक हात घालता, हांगा खंयच्या खोपीक हात घालिना कोणाच्या, किंवा इनलिगल स्ट्रक्चराक हात घालिना, ते जाग्याकाराच्या स्थानाक हात घालता तेजे हांगासर शेकड्यांनी वर्साच्यान आसलेलो. हांगा कोणाचें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन डेमोलिशन चलना, हांगा देवळाक हात घालपाचो विशय चल्ला. हे सगळ्या लोकांची भावनेशी खेळटाय. हे मूळ स्थान आनी मागीर बायपास येयला. कितें तुमचे येता पळय ते विकास म्हणटा पळय तुमी, ते मागीर येता. ताका कोण मिनिस्टर दिता, पगार ताका कोण दिता, तेणी हो प्रश्न आमकां विचारपाचो तुमी कोण काय म्हणून. आमी हांगाले मरे गोंयकार मरे, आमी भायरसून येवंक ना हांगा. असो प्रश्न विचारप म्हणजे चुकीचो प्रश्न आहा. तो SP तेणी जे प्रॉपर ऑर्डर गायडलायन हेणी दिले, हायकोर्टान दिलेली आहा न्हू, त्या प्रमाणे तेणी वागोवंक जाय आसलें. हायकोर्टाचे ऑर्डरीन थंय शिफ्टींग ऑफ देवाची मुर्ती कांयच बरयलेलें ना. देवाचे जे स्थान हे आहा न्हू, बिल्डींग जे आहा, देवाचे देवूळ जे आसा न्हू, ताका मोडपाचे कांयच अधिकार ना. तो थंय वचून मोडटा, तेजे पत्रे काडले, सगळे काडले. पूण ह्या प्रमोद सावंताक शेलेकारान सांगले त्या प्रमाणे प्रमोद सावंतान हांगा येवन पयलीं पुजा करपाक जाय. पयलीं सगळ्यांक पयलीं तो सगळे गेलो कारण पयलीं पुजा करता न्हू, तूं हांगा पयलीं येवन पुजा करून दाखय की आपूण हे देवाचें बरें कार्य केलां म्हणून. तेन्ना आमी ताका एप्रिशिएट करता. आमदार पयशे करपाक भायर सरला न्ही. आमदाराक परवरकरांचें कांय पडलेलें ना. आमदार इज बिजी इन हीज ओन वर्ल्ड म्हणून ताका आमी सदींच आमदाराक हाय प्रोफायल आमदार म्हणटा. सो अशा बारीक कामांक हे सगळें ताका बारीक काम लोकांचे संकटांत केन्ना येना. आसूंक जाय आशिल्लो बट बजरंग दल आसपाक जाय आसलें. बजरंग दल फक्त थंय शिवाजी महाराजांच्या त्या थ्रू वतात ते, बाकी तांकां देव बी कांय लागना. हे सगळें हिंदुत्वाचे जे कार्ड आहा BJPचे हे आज एक्सपोज जाला परवरीन. आनी लोकांनी चिंतूंक जाय हिंदू मुस्लीम करून हे गव्हर्मेंट चलता ताचेर लोकांनी 27 विचार करपाक जाय अशें म्हजें मत आसा. सरकार जेन्ना 12च्या पयलीं आसलो पळय काँग्रेस सरकार, त्या टायमार एक 2009 आनी 10 हे हायवेचे तरी करून बसतालो त्या टायमाचेर तेच सांगता न्ही हांवें फाटीं त्या टायमार आयज तितूंतलो जो CM आसलो पळय आयज तेंच्या सरकारान आसा. आनी तेन्ना त्या टायमाचेर सर जे एक्विशन ऑफिसर आसले पळय तेंच्या मदलो आनी आयचो जो BJP सरकाराचो एक्विशन ऑफिसर आहा हेच्या मदले आमी फरक पळयलो. आमी लास्ट टायम हांवें तेच म्हटलां सेम परिस्थिती उद्भवलेली. त्या टायमार जेन्ना दिगंबर कामत काँग्रेस सरकार आसलो तेन्ना लोकांचे जे मागणे आसले सेम प्रकरण जाल्ले. त्या टायमार तुमी आयकोन घेतले आनी आयज त्याच प्रश्नाचेर हो सरकार कित्याक आयकोन घेयना हो प्रश्न आमकां पडलेलो आयज. जेन्ना तुमी ऑपोजिशना आसले तेन्ना तुमकां हे कायदे बिदे सगळे लागताले आनी तुमी खेचून घेतलो तोच त्या टायमा वयलो. आनी आयज तेच परते कित्याक करता तुमी हो प्रश्न आयज आमकां पडलेलो आसा. प्रमोद सावंताक आपलो सक्सेसर म्हणून जेन्ना मनोहर पर्रीकरान धाडलो तेन्ना मनोहर पर्रीकर आज वयर म्हाका दिसता स्वर्गान रडटा आसतलो की आपूण कोणाक आपली गद्दी सांबाळ्ळी. कित्याक 2011 जेन्ना दिगंबर सरकार आशिल्लें रायटली सेट मनोहर पर्रीकर रस्त्यारय आंदोलन सुद्दां केल्लेलें आसा. बट आज अनफॉर्च्युनेटली प्रमोद सावंत म्हाका दिसता ताच्या गॉडफादराचे सगळें विसरला आनी आज तो शिवाजी महाराजाच्या फाटल्यान लागला. म्हणून कालय हांवें प्रेसाक सांगिल्लें की आमी प्रमोद सावंताक शिवचरित्र फाल्यां व्हरून दितले, म्हणजे पोस्टानसून धाडटले. आनी म्हाका खात्री आहा प्रमोद सावंत तें शिवचरित्र वाचून कितें तरी शिवाजी महाराजा बद्दल ते इम्प्लिमेंट करतले तेंची पॉलिसीज. कित्याक म्हाका सदींच दिसता नाचून शिवाजी कळना मात्र वाचून महाराज कळटात. म्हणून एक शिवचरित्र तांकां आमी फाल्यां धाडून दितले. आय होप बेटर सेन्स वील प्रिवेल ऑन डॉक्टर प्रमोद सावंत.
आपण